Ganito guys, kung paano tayo mag cash in sa 7-Eleven. Pindutin nyo lang yung e-money, tapos GCash, tapos dito guys, ilagay nyo dito yung number nyo. Yan, lagay nyo dyan. Yan, type nyo lang dyan yung number nyo. And then pagkatapos nyo matap yung number nyo, isunod nyo naman yung kung magkano yung i-cash in nyo. Ayan, 500, gano'n. Tapos next nyo lang guys. And then double check nyo ulit yung number nyo, baka mali. Okay, next. Then lalabas na resibo dyan. Ayan, tapos babayaran mo yan sa counter. Yan lang.